अलैकुम। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बॉयलर एंड इट्स टाइप्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बॉयलर बेसिकली क्या है, बॉयलर के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसके जो मेन टाइप्स है वो क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ बॉयलर के डिफिनीशन से। व्हाट इज़ मीन बाय बॉयलर? तो इंतहाई सिंपल है। बॉयलर क्या है? The equipment used for producing steam is called boiler. अब इसको steam generator भी कहते हैं। In boiler, the water is converted into steam by applying heat. ये तो इंतहाई सिंपल है कि बॉयलर में हम क्या करते हैं, स्टीम को वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। A boiler is used when a source of steam is needed. आपको पता है कि जब भी आपको स्टीम की ज़रूरत हो तो आपको बॉयलर की याद आनी चाहिए। ओके, बॉयलर किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह इसका प्रिंसिपल है, इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल डायग्राम पढ़ते हैं। ओके, बॉयलर क्या है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। कंसिडर है ए स्टील कंटेनर। ये क्या है? स्टील कंटेनर है। आप क्या करें, इस स्टील कंटेनर को वाटर से भर दे और यहाँ पे हीट सप्लाई करें तो क्या होगा? वाटर बॉयल होना शुरू होगा। जब वाटर बॉयल होना शुरू होगा तो आपके साथ ऑब्वियसली स्टीम बनेगा। लेकिन क्या है कि ये एक इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है। इट इन्वॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो आप क्या करें, क्योंकि अगर आप इसको हीट करेंगे तो वेसल में पानी क्या हो जाएगा? खुश्क हो जाएगा। तो इट विल नॉट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो क्या करें, इसको एक पाइप सप्लाई करें जो कि इसको हम फीड वाटर कहते हैं। तो आपका बॉयलर अब किस पर मुश्तमिल है? एक वेसल पर मुश्तमिल है और इसको आपने एक पाइप सप्लाई किया है और दूसरा पाइप आप इससे ले जो कि स्टीम इससे लेता है। नाउ चूंकि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत होगी। फ्यूल को बर्न करेंगे एक फर्नेस के अंदर। तो आप क्या करें, इस सारे सेटअप को इनसाइड एक फर्नेस ले ले। तो क्या होगा, जब आप फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो उससे फ्लू गैसेस पैदा होंगे और वो फ्लू गैसेस सराउंडिंग में इस वेसल को हीट करेगा। तो आप देखें प्रिंसिपली हमारा एक बॉयलर बन गया। बॉयलर क्या है? एक स्टील टैंक है जिसको फीड वाटर की सप्लाई है और जिस एक पाइप निकला है जो कि स्टीम को डिलीवर करता है। इसके बाद आपने इस पूरे सेटअप को एक कंक्रीट के अंदर बंद किया। कंक्रीट के अलावा भी और हो सकते हैं लेकिन मेनली हमारे पास कंक्रीट होता है। तो इसमें आप फ्यूल बर्न करेंगे तो दैट विल टेक ए फॉर्म ऑफ फर्नेस। तो वो सराउंडिंग हीट करेगा। तो दैट्स हाउ यू कैन टेक ए कंसिस्टेंट स्टीम फ्रॉम दैट। नाउ अगर स्टील टैंक की जगह आप क्या ले, आजकल मॉडर्न जो फर्नेसेस है, मॉडर्न जो बॉयलर है उसमें हम क्या लेते हैं? मोस्टली पाइप्स लेते हैं। स्टील पाइप्स लेते हैं। चाहे बॉयलर किसी भी फॉर्म में हो, एक टैंक की फॉर्म में हो या पाइप्स की फॉर्म में हो, ये स्टील से बना होगा। तो आप क्या करें, व्हाट यू शुड डू, आप स्टील के पाइप्स ले। ये स्टील के पाइप्स है हमारे पास और उसके दरमियान स्पेस है। ये इंटर कनेक्टेड इस तरफ है और इस तरफ। तो मोस्टली ये पाइप्स की शेप में होता है। एक साइड से पाइप्स को फीड वाटर सप्लाई किया जाता है, वाटर सप्लाई किया जाता है और दूसरी तरफ इससे स्टीम लिया जाता है। अब इस पाइप्स में वाटर को किस तरह हॉट करते हैं? तो इसके साथ एक फर्नेस को कनेक्ट करते हैं। फर्नेस को जब आप कनेक्ट करें तो क्या होगा, यहाँ पे आप फ्यूल्स को बर्न करेंगे, वहाँ से हॉट गैसेस पैदा होगी जिसको फ्लू गैसेस कहते हैं। फ्लू गैसेस इस पाइप्स के सराउंडिंग में मूव करेगी जिसकी वजह से फ्लू गैसेस क्या करेगी, इस पाइप्स को गर्म करेगी। पाइप्स का सरफेस हॉट हो जाएगा। जब बॉयलर का सरफेस हॉट हो जाएगा तो एज ए रिजल्ट ये
واٹر بوائل ہونا شروع ہوگا اور ہمارے پاس اسٹیم بننا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ جو میں نے اگزامپل دی، میں نے کہا کہ پائپس میں واٹر ہے اور اس کے ارد گرد فلو گیسز موومنٹ کرتی ہے. ایک دوسرا ٹائپس اس طرح بھی ہوگا کہ جس طرح ہمارے گاؤں میں جو بٹیاں ہیں اس میں ہوگا. فائر کس کے درمیان ہوتا ہے؟ پائپس میں ہیٹ فلو کرتا ہے اور ساتھ ہی ہمارا کیا ہوگا، ارد گرد اس کے کیا ہوگا، واٹر ہوگا. اگر آپ اس طرح سیٹ اپ لے لیں، فار ایگزامپل اگر آپ یہ سیٹ اپ لے لیں کہ پائپس میں آپ ہیٹ لے لیں، آپ پائپس میں کیا لیں، ہیٹ لے لیں. آپ اس طرح جو گرم کرتے ہیں، آپ فائر کو پائپس میں برن کرے یا فلو گیسز کو جو کہ آپ کے پاس ہے اس کو پائپس میں ٹرانسفر کرے اور ارد گرد اس کے کیا لے، ارد گرد یہاں واٹر کا سورس لے. تو کیا ہوگا، واٹر ہمارے پاس، اگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واٹر کے اندر آپ نے گرم راڈ، ریڈ ہاٹ راڈ رکھے. جس طرح اگر آپ پانی میں کوئی راڈ رکھتے ہیں گرم تو پانی گرم ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح آپ جب فلو گیسز کو یا فیول کو انسائڈ پائپس برن کریں گے اور اس کو پانی میں رکھیں گے تو وہ پائپس گرم ہوں گے، وہ اپنے ہیٹ کو ٹرانسفر کرے گی واٹر تک. تو کیا ہوگا، ہمارے پاس واٹر گرم ہوگا، ایز اے ریزلٹ وہ اسٹیم میں کنورٹ ہو جائے گا. تو یہاں پہ میں نے دو ایگزامپل لی. کون سے ایگزامپل؟ کون سے دو ایگزامپل لی؟ ایک ایگزامپل یہ لیا کہ ایک ویسل کے شیپ میں آپ لے جو کہ بہت سادہ ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ واٹر کو پائپس کی شکل میں لے لیں اور پھر اس کو پرنس کے ساتھ کنیکٹ کریں تو اس کو ہم ایک ماڈرن بوائلر کہیں گے. اب اس کے دو ٹائپس ہے. ایک ٹائپس کیا ہے، سمپلی کہ آپ واٹر کو پائپس میں لے لیں اور اس کے بیچو بیچ یا اس کے ساتھ آپ فلو گیسز کو پاس کریں تو پائپس کا سرفیس گرم ہوگا جو کہ اسٹیم، واٹر کو اسٹیم میں کنورٹ کرے گا. دوسرے ایگزامپل یہ ہے کہ آپ فلو گیسز یا فائر کو انسائڈ پائپس لے لیں اور واٹر کو اس کے ارد گرد لیں. مطلب جس طرح ہم ہاٹ راڈ کو واٹر میں رکھتے ہیں. تو یہ دونوں ایگزامپل ہوں گے. آپ اس کو ٹائپس آف بوائلر میں پڑھیں گے. اوکے، سو ناؤ کمس ٹو آور بیسک آئیڈیاز. اوکے، ڈیفینیشن تو میں نے کر لیا. اوکے، یہاں پہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اے ٹیپیکل بوائلر کنسسٹ آف بوائلر شیل، کمبسشن چیمبر. اب دیکھیں بوائلر شیل کا کیا مطلب ہے. بوائلر شیل ایک کنٹینر بھی ہو سکتا ہے، ایک اسٹیل پائپ بھی ہو سکتا ہے جس کے دونوں طرف بند ہو. تو بوائلر شیل لیں گے جس میں آپ واٹر لیں گے یا اس کے ارد گرد آپ واٹر لیں. اگر ارد گرد واٹر لیں گے تو مطلب کیا ہوگا، آپ نے اس کے پائپ میں آپ نے پھر ہارڈ گیسز پاس کرنی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کمبسشن چیمبر. یہ سارا کا سارا کمبسشن چیمبر ہے کیونکہ پائپس کو تو گرم بھی کرنا ہوگا. جب آپ گرم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، آپ کو کمبسشن انجن کی ضرورت ہوگی. نا اس کے بعد آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، گریٹ کمبسشن چیمبر کے اندر گریٹ ہوتا ہے. گریٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ فیول کو برن کرتے ہیں. اس میں اسٹیل راڈز ہوتے ہیں تاکہ فیول کے درمیان اسپیس ہو اور آکسیجن آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہاٹ گیسز پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہم فرنس کہتے ہیں. اس فرنس سے جو پائپ ہے، شیل پائپ ہے، وہ ہیٹ ہوتا ہے، ہیٹنگ سرفیس، اور ہمارا واٹر کو ہیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے. تو دس از دا بیسک کنسیپٹ آف بوائلر. ناؤ ماؤنٹنگ کیسے کہتے ہیں، کیونکہ بوائلر میں ہیٹ ہوتی ہے، ہیٹ سے اور کلوز کنٹینر ہوتا ہے تو اس لیے حادثہ وغیرہ بچنے کے لیے سیفٹی کو استعمال کرنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں واٹر لیول کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی جو سیفٹی میجرمنٹ ہے وہ لینے ہوں گے. رائٹ؟ اوکے، یہاں پہ ٹائپس آف بوائلر پڑھتے ہیں جو میں نے آلریڈی
हमारे पास बहुत से टाइप्स है बॉयलर को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन, इसके डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, दो है। एक को कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरे को कहते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। इसको मैंने ऑलरेडी एग्जांपल से डिस्कस किया है। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, हमारे पास in water tube boiler the water is inside the tube and the hot gases surrounding them। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसा सेटअप ले कि अगर वाटर इनसाइड ट्यूब हो और हॉट गैसेस आप उससे पास करें तो इसको हम वाटर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। इसकी एग्जांपल है बॉबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, राइट। इसके बाद जो हमारे पास फायर ट्यूब बॉयलर होगा तो उसकी डिफिनीशन आप कर सकेंगे अभी। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होगा, अगर हॉट गैसेस या फायर इनसाइड पाइप्स या ट्यूब होगा और वाटर इसके सराउंडिंग होंगी तो इसको फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। इन फायर ट्यूब बॉयलर द फायर इज इनसाइड द हमारे पास इनसाइड द ट्यूब होता है एंड वाटर सराउंड देम, राइट। ओके, दोनों में फर्क क्या है दोनों सिस्टम में, तो हमारे पास वाटर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा एफिशिएंट होता है, हाई प्रेशर पे ऐड करता है, तो ये दोनों ज़्यादा रिक्वायर्ड है। हाई एफिशिएंसी का मतलब है कि इट इज़ एबल टू कन्वर्ट मोर वाटर इनटू स्टीम। कम एफिशिएंसी क्या होगी, इसके अपोजिट होगी। और हमें चूंकि स्टीम अगर ज़्यादा प्रेशर पे प्रोड्यूस होगा तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, हमारे लिए ज़्यादा वर्क करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके मुकाबले में फायर ट्यूब बॉयलर जो कि थोड़ा सा क्लासिकल है वो लेस एफिशिएंट है, प्रेशर भी इसका कम है। यहाँ पे यू कैन सी 200 बार है, यहाँ पे 17.52 है। चलो इन दोनों का अभी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो ये हमारा पास क्या है, ये हमारे पास है वाटर ट्यूब बॉयलर और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर। तो चलो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। ओके, फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब क्या है, आप देखें कि एक फर्नेस हमारे पास अटैच है, इसके साथ यहाँ पे एक फर्नेस अटैच है। फर्नेस को क्या किससे हमने अटैच किया है, एक पाइप से। ये पाइप से, ये देखिए ये पाइप से, इस पाइप्स के इर्द गिर्द आप देखिए वाटर है, इस पाइप्स के इर्द गिर्द आप देखें जो डॉट्स है ये वाटर है। तो हम क्या कहते हैं, जब फर्नेस में फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्लू गैसेस सप्लाई पैदा होते हैं। ये फ्लू गैसेस क्या करती है, इस पाइप से मूव करते हैं, जिसकी वजह से पाइप्स गर्म हो जाते हैं। तो इसके इर्द गिर्द जो वाटर होगा वो क्या होगा, गर्म होगा और स्टीम में हमारे पास कन्वर्ट होगा। तो ये किसके एग्जाम्पल है, चूंकि हमने हॉट गैसेस थ्रू पाइप्स पास किया और इसके इर्द गिर्द वाटर था, तो ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, हमारे पास है फायर ट्यूब बॉयलर। यहाँ पे जो हमारे पास जो गैसेस एक्स्ट्रा है वो निकल जाते हैं ताकि हमारा सिस्टम एक्स्ट्रा हीटेड ना हो। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है हमारे पास क्या है, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो आप देखें वाटर ट्यूब बॉयलर में सेम अरेंजमेंट है, फर्नेस के साथ टच है और ये होल सिस्टम हमारे पास, ये होल क्या है, फर्नेस है, ये होल हमारे फर्नेस है। फर्नेस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो होल हमें दिखाई दे रहे हैं ये फर्नेस है, इसके अंदर पाइप्स है और ये पाइप्स क्या है, ये ट्यूब ऑफ वाटर है। इस ट्यूब को से स्टीम सप्लाई लिया गया है और नीचे से वाटर सप्लाई किया गया है। तो मतलब क्या है कि पाइप्स में वाटर लिया गया है और इसके फर्नेस है, तो मतलब क्या है, हॉट गैसेस होंगे। जब हॉट गैसेस इस पाइप के साथ कनेक्ट होंगे तो वो क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो देखें यहाँ हमने वाटर को इनसाइड पाइप्स लिया, तो ये हमारे पास एग्जांपल है वाटर ट्यूब बॉयलर के। लेट मी समराइज द होल लेक्चर। हमारे पास बॉयलर क्या है, एक क्लोज वेसल है जो कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। बेसिकली एक बॉयलर किन चीज़ों पे डिपेंड से बनेगा, एक क्लोज वेसल जो कि एक कंटेनर भी हो सकता है, पाइप्स भी हो सकता है जो कि स्टील से बना होगा। चूँकि वाटर को
اسٹیم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں ہیٹ چاہیے، تو اس لیے ایک فرنس ہوگا. تو دیٹ از دا بیسک اسٹرکچر آف بوائلر. اتنا بوائلر کے مینی ٹائپس ہے آن دا بیسس آف ڈفرنٹ کلاسیفیکیشن. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے واٹر فائر ٹیوب بوائلر اینڈ واٹر ٹیوب بوائلر. فائر ٹیوب بوائلر کیا ہوگا؟ اگر آپ نے فائر کو یا ہاٹ گیسز کو انسائڈ پائپس لیا ہے اور اس کے ارد گرد واٹر ہو، تو اس کو ہم فائر ٹیوب بوائلر کہیں گے. واٹر ٹیوب بوائلر کیسے کہیں گے؟ جب آپ واٹر کو انسائڈ ٹیوب لے لیں اور اس کے ارد گرد آپ ہاٹ گیسز فرنس سے پاس کریں، تو اس کو ہم واٹر ٹیوب بوائلر کہتے ہیں. واٹر ٹیوب بوائلر زیادہ ایفیشنٹ ہے، زیادہ پریشر پہ کام کرتا ہے، جبکہ دوسرا کم ایفیشنٹ ہے. تھینک یو. دیٹس آل فار ٹوڈے.